मास्टर वाल आपण बाउंड्री रहिबो हाँ प्लस 30 फीट रोड रहिबो हाँ प्लस आपण इलेक्ट्रिसिटी रहिबो आपण घर करिवे जागा नेबे ता सहित आपण सहित भिड़ा गाड़ी भिड़ी की देदो सर्वे भवन्तु सुखिनो आपण खुशी हेले भाई खुशी हेले सब खुशी सब जिंस अवेलेबल अछि सब जिनस अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी 30 फीट रोड आपण को बाउंड्री वाल सब टोटल करिके आपण आसीबे सीधा घर करिए रहि जे कोनोसी फैसिलिटी आपण खोजे माने आपण हाथ पाहंदर खंडे करिवो जदी पूर्व मुहा घर होइथिबो ना तो हम घर को टिके माने भलो रहिबो पिला मानन को पई एटे पाठ पढिया पई सुविधा अछि मेडिकल हाँ। अछि आज्ञा। सब जिंस सब पाखा पाखी एरिया रे अछि मैं चाहू जे सेमानो केमति थय थान से माने रहिले आमे खुशी आज्ञा। आ से आमे खुशी भगवान खुशी आ समस्त खुशी जय जगन्नाथ दोस्तों मु वाला जिना हाक मु आज आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करछि मोर YouTube चैनल ओडिसा कार को सो फ्रेंड्स मु आज आपण माने पय गोटे धमाका वीडियो नै के आसी जोथिरे आज आपण माने ना गाड़ी देखिबे ना मोबाइल देखिबे आज आपण माने देखिया पाइबे प्लॉट देखिए भाई से भी पुनी भुवनेश्वर मार्केट ऊपर जोटा आपण मानकर मोस्ट डिमांड रहउथिला आपण माने खोजुथिले भाई भुवनेश्वर मार्केट ऊपर पॉकेट को सोयला होले प्राइसिंग रे कोटे जागा अछि कि भाई जागा अछि जागा कोट रहि जे केमित रहि जे सब डिटेल देबे हम बखर आलम भाई अछन वेलकम करबा नमस्कार भाई नमस्कार। भाई भलो अछंदी बहुत बढ़िया अछि आपण केमति बहुत ही भलो अछि भाई तो भाई मानक पई माने खोजुथिले कि भाई गोटे कम पैसा वाला पॉकेट को सोयला होला बजेट रे भुवनेश्वर मार्केट पाखरे जागा दरकार अछि आपण देइ पारि आज्ञा निश्चय देइ परिबा देबे तो आज्ञा निश्चय एले भाई को पाखा पाखी हमर जागा रहउछि आपणकर ए हमर जो साई मंदिर तो जानिथबे भलो भाबरे साई मंदिर कोठी अछि पुरी बाईपास रोड रे आज्ञा सेइटु 6 किलोमीटर डिस्टेंस रे ए प्लॉट ता अछि हमर प्लॉट रहिछि नै ब्राह्मण कि सुआल जा हो आ जदी कहबे भाई हमर एटा केते जागा रहिछि हमर ए जागा रहिछि 10टा प्लॉट हमें एटा करछु हां 8 गुंड जागा को नेकी 10टा प्लॉट हमें करछु पर प्लॉट गोटे रहिबो हां हमर 1306 स्क्वायर फुट 1306 स्क्वायर फुट नै कि ताठो आपण जते मैक्सिमम नै परिबे आज्ञा आज्ञा तो भाई जदी कहबा माने आपनर या पूर्व रे पाखा पाखी किछ प्रोजेक्ट सल्लानी ना आज्ञा आ गोटे प्रोजेक्ट थिला एठी सरी गेलानी आ सेपटे भी साइड रे हमर गोटे प्रोजेक्ट सरछु एटा आज्ञा। छोटिया प्रोजेक्ट करछु आज्ञा। जेटा कि डेवलपमेंट करिकि माटी फाटी पोता पोती पूरा करिकि हां सुंदर भाबरे गडी की ताकू ए करछु आज्ञा माने माने- आसीबो डायरेक्ट घर करिवे एठी रहइबो रहइबो नै कि सब जिंस अवेलेबल अछि सब जिनस अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी 30 फीट रोड आपण को बाउंड्री वाल सब टोटल करिकि आपण आसीबे सीधा घर करिए रहिबो घर करिवे रहइबे नै कि आज्ञा। तापर घर करिके रहइबा पई भी भाई जागाटा ना बहुत बढ़िया अछि काहे कि ना माने आपण एटा माने देखि पारुते पॉपुलेशन एरिया पाखा पाखी आपण माने अछंती जोटी माने लोक माने जिबा आसे माने लोक माने रहउचंदी मध्य नै कि आज्ञा। आ जदी कय माने फास्ट हीर भाई कोन करचंदी ना बड़ बड़ जागा साथ दे छोट जागा जा भाई न भाई आनचंदी नाइ गोटे जागाटा एटा भलो थिला तो आज्ञा। सेति पई लोकेशन भी बहुत बढ़िया अछि हां लोक पिला मानन को पई एटे पाठ पढिया पई सुविधा अछि मेडिकल हाँ। अछि आज्ञा। सब जिंस सब पाखा पाखी एरिया रे अछि हां मिनिमम आपण जदि एटी प्रिजुअल स्कूल कहबे से एटी 800 मीटर भितर अछि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एटी अछि पाखरे आज्ञा आ नर्सिंग कॉलेज भी एटी करछंदी से 800 मीटर भितर रहउची हां आउ आपणकर जदि कहबे बीजीईएम गोटे आपण जाते इंग्लिश मीडियम स्कूल टा आज्ञा एटी मैक्सिमम 2 किलोमीटर रहइबो हां तो सेटा भी पाखर रहउची पिला मानन माने जे कोनोसी फैसिलिटी आपण खोजे माने आपण हाथ पाहंदर सब एटी मिल एइटी मिलिबो ना ठीक अछि माने हाथ पाहंदर भाई आपण मान पय सब जिंस रहिबो काहे कि ना 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर भितरे आपण मानु को हेल्थ हो एजुकेशन हो मार्केट हो रेलवे स्टेशन हो ट्रांसपोर्टिंग हो जहा भाई कहबे मात्र 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर भितरे आज्ञा। सब जिंस एयरपोर्ट भी इवन आपण को पळे आसी 10 किलोमीटर भितर 10 किलोमीटर आज्ञा आज्ञा। माने टोटली 10 किलोमीटर भितर खेल आज्ञा। आ जदी कहबा माने टंकबाणी साई मंदिर टू मात्र 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ठीक आ जदी कहबा भाई माने एटू केते जागा सल्लानी आज्ञा हमर दीटा प्लॉट सरी जाईची हाँ। फास्ट रो हमर सरी जाईची गोटे आ गोटे सेपटे मिडिल रे जोटा बाउंड्री कराईची आज्ञा से प्लॉट टा सरी जाईची आ एठू गोटे बुकिंग हेगिरी अछि हां जहा आपण कहबे सेपटो हमें से जो लास्ट आपण को प्लॉट टा देखाउ जे आज्ञा। बाउंड्री वाल टा हेजी हां सेइडो बाकी आगु को प्लॉट वैकेंसी अछि हो वैकेंसी अछि नै कि आज्ञा। माने आपण एमति हमहु बाउंड्री वॉल करिकि आगे आगे पूरा एटा आपनती बाउंड्री वाल करिके आपण को पूरा परमानेंट ये करिकि दबु माने जोटा नेम प्लेट भी रहइबो सेटा गोटे नेम प्लेट? हां नेम प्लेट भी माने जा हो माने जोटा भाई आपण मानकर टेंशन रुए कि भाई हमको जागा नेले काळे जो फ्रॉड हला हाँ, कि हाँ, सब जिंस को नै कि बहुत आज्ञा एमिति हमें करिकि दबु जे कोनसी लोक गोटे हैरान न होदु कि आज्ञा। सब जिंस जत्ते भी जहा बिल्डर करूचंदी हां जत्ते बेले भी हेले कहबा ठीक नुह हां बट आमे हमर प्राइट दबु एटा भलो जिंस दबु कि आज्ञा। हमें तांकू पोजीशन देइगिरी दबु हां से माने परे केते बेले भी हैरान हेबे नै हेबेनी नै कि आमे चाहू जे सेमानो केमति थय थान से माने रहिले आमे खुशी आज्ञा। आ से आमे खुशी भगवान खुशी आ समस्त खुशी आ सर्वे भवन्तु सुखिनो आपण खुशी हेले भाई खुशी हेले सब खुशी तो सेति भाई आपण मान चाहउचंदी एमिति भाई जागा खंडे माने भुवनेश्वर मार्केट पाखा बाकी
যদি ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ବି ପୁଣି ପକେଟ କୁ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ପ୍ରାଇସିଂ ରେ ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ପ୍ରିଫର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖିବା ତ ପୁରା ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ ସହିତ ସେ ସାଇଡ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ୱାଲ କରାହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ଲଟ ମାନେ ଘର କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ମାଟି ଫାଟି ପୋତିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ ଟିକେ ଘର ଘର ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ। ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହଉ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହଉ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ତ ଏମିତି ନେଚୁରାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିକି ରହିଛି ନାଇଁ କି? ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ମାନେ ରାସ୍ତାର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଭାଇ ମଝିରେ ଆମକୁ 30 ଫୁଟ ରୋଡ ମିଳିବ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା 30 ଫିଟ ରୋଡ ମିଳିବ। 30 ଫିଟ ରୋଡ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ଯାଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ କହିବା ଆମକୁ କଣ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ରେ କଣ ହେଇପାରିବ? ଫାଇନାନ୍ସ ଯାହାର ସିଭିଲ ଇଏ ରହିବ ଇଏ କରିବ। ଆମେ ଛୋଟ ଜାଗାଟା ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ କରିବେ? କଣ କ୍ୟାସ କରିବେ? ରେ ହଁ ଭାଇ ବାସ୍। ଆପଣ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନେବେ। ଯଦି ବଡ ଜାଗା ହାତା ତାଙ୍କ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛୁ। କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି? ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ ଛୋଟ ବଜେଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନେ ଭାଇ କ୍ୟାସ ରେ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନେବେ ମାନେ କୌଣସି ଟେନସନ ରେ ରହିବାର ନାହିଁ ଭାଇ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ କି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ ଦିଗ କୋଉଠି ହୁଏ। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି କି ପୂର୍ବ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଫେସିଂ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପୂର୍ବ ଫେସିଂ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ମୁହାଁ ଘର ହେଇଥିବ ନା ତ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ରହିବ ଭଲରେ ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ। ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଖୋଜୁଥିଲେ ନା ଜାଗାଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭାଇ ତିଆରି ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ତ ଆଜ୍ଞା ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ସବୁ ତ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଖାଲି ଜାଗା ଫାଗା ଦେବେ ନା କଣ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି? ରହିଛି ଆଉ ଟିକେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଟିକେ। ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ଭିଜିଟ କଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫର ବି ରଖା ହେଇଛି। ହଁ ସେ ଅଫର ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। କଣ ଦବା ଅଫର ଟା? ଅଫର ଟା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହବା କଥା? ଅଫର ଟା କଣ ବୋଲି କହିଲେ ପେପର ଫେପର କରିକି ଦେବେ ବୋଧେ ଆଉ। ପେପର ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫ୍ରି ରହିବ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବମ୍ପର ଅଫର ଅଛି। କଣ ବମ୍ପର ଅଫର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବମ୍ପର ତାହେଲେ କି ନିଆର ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୁରା ଧମାକା ଧମାକା ମାନେ ହେଇଯିବ। ବୋଧେ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଜ୍ଞା ହବ ତ? ହବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। କାଇଁ ଦେଖିବା ଆପଣ ପାଇଁ କଣ ମୁଁ କେମିତି? କହିଦଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯଦି ପ୍ଲଟ ଟା ଆପଣ 1300 ସ୍କ୍ୱାର ଫୁଟ ନଉଛନ୍ତି ମିନିମମ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମାଷ୍ଟର ୱାଲ ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିବ। ହଁ ପ୍ଲସ 30 ଫିଟ ରୋଡ ରହିବ। ହଁ ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରହିବ। ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମାଟି ପୋତା ପୋତି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ସମାନ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ ପ୍ଲେଟ ରହିବ। ହଁ ଗୋଟେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରି ରହିବ। କଣ ହଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରି ରହିବ କଣ ପୁରା। ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ସତ କଥା କହୁଛି ଆପଣ କଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇ? ପୁରା ଫ୍ରି। ହଁ ଆପଣ ଖାଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କାଗଜ ଧରିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେବେ ଘର କରିବେ ସିଧା ରହିବେ। ତା ସିଓର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ offer? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫର ଅଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଅଫର। 3 ଦିନ ହେଲା 4 ଦିନ ହେଲା ଏବେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ। ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଟେନସନ। କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲେ ବହୁତ କଣ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କଣ ଜାଗା ବିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଦେ ନା କଣ? ନାଇଁ 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 ଆଉ ଆମେ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ ଘର ଘର ରହିବେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ କେମିତି? ହଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦବୁ। କଣ ସେଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଆମ ତରଫରୁ। କଣ ଫ୍ରି ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ପୁରା ହେଲେ ଫ୍ରି। କୋଉ ଗାଡି ଦେବେ ବା? ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ ଗୋଟେ ଦବୁ। କଣ ସେଇଟା ଅଛି ଭିଡା ହିରୋର ଭିଡା ଗାଡି। ହିରୋର ଭିଡା ଗାଡି ପୁରା ଦେବେ? ଭିଡିକି ଦବ ବୁଝିଲେ। ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଧମାକା ମାନେ ଯେମିତି ଜାଗା ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଓଡିଶା ମାର୍କେଟ ରେ ଭାଇ ଓଡିଶା ଏଭଳିଆ କେହି ଅଫର କେହି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେହି କୋଉ ପ୍ଲଟ ରେ କୋଉଠି ବି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଫର ଏଇଟା ଦେଇଛୁ। ହଁ ଆପଣ ଘର କରିବେ ଜାଗା ନେବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡା ଗାଡି ଭିଡିକି ଦେଇଦବୁ। ଭିଡିକି ଦେଇଦେବେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ନେବେ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ର ଟେନସନ ନାହିଁ। ଟେନସନ ନାହିଁ। ନେବେ ଚଲେଇବେ ନାଇଁ କି? ଆରାମ ଘର କରିବେ ରହିବେ ନେବେ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ହେଲେ ଯିବା ଅସୁବିଧା ଆସିବା ନାହିଁ। ପାଇଁ ସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ହେଲେ ଭାଇ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି ଦବ ବୋଲି କହିଲେ ତ କାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। କଣ ତମେ ସତରେ ଦେଇଦବ ନା କଣ? ସତରେ ଦେଇଦବୁ ବା। କଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? କାଇଁ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ କଣ ଜିନିଷଟା ଏପଟେ ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ ଗାଡି ଆଣିକି ପୁରା ରେଡି ପୁରା ରେଡି କରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ପୁରା ଏଇଠି ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆସିବେ ମାନେ ଜାଗା ନେବେ ଗାଡି ନେବେ ଘରକୁ ଯିବେ। ପୁରା ଘରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ପେପର ଦିଆହବ ହଁ ଗାଡିରେ ଜାଗା ଏଠି ରେଷ୍ଟ୍ରି ନେବେ ସିଧା ହଁ ଗାଡିରେ ଏଇ ଗାଡିରେ ବସିବେ ସିଧା ନେଇକି ପଳେଇବେ। ନେଇକି ପଳେଇବେ ବାସ୍। ଯା ସିଆଡେ ମାନେ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଅପରଚୁନିଟି ଭାଇ ଅଫର କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେବେନି ନାଇଁ କି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇ ଏଇଟା ଏତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ। ବାସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ପୁଣି ଗାଡି ମାନେ ସରି ଜାଗା ସହିତ ଅଫର ନବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଗଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଜିଟ କରିବେ ଭାଇଙ୍କ ତା ନମ୍ବର ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ସମୟ ବି ଅଛି।
ସମୟ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ କଣ ଅଛି ଏଇ ମାତ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆ ହଉଛି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠୁ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଜୁନ 15 ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭାଇ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସେ ପୁରା ରହିଲା ମାନେ ସରି ମାସେ ସେଇ 20-25 ଦିନ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଗା ସହିତ ଗାଡିକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ 15 ଭିତରେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଗାଡି ଧରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଅଫର ସବୁ ଆଚିଭ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ରହିଲୁ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।